Alright, shalom, shalom. Shalom. First and foremost, we want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rakakodash, Amat. and always double honors to the elders and apostles of Great Millstone. A salutation to the hopeful elect, brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, house of David, the beloved brethren, the Bayat Shaldawada, the elect. You know, through the spirit and power of Abanawa Yahweh Bashim Yahushai, we wanna do a quick sit down. We don't know how long it's going to take, but we're gonna flow through the spirit and power of Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Rakakodash. We're gonna talk to the people in the Suriname language, for the Suriname people in the Suriname language. So brother na nga sa uno na GMS Suriname le fo sabi ude na nga ala de brothers. Sabi to? Ikasora ala de brothers. Sabi to? Ude jas of doon sit down isa fatadora wani na nga krakti na nga case ku amoro hiwa Yahweh Bashim Yahushai. Sabi to? Usor uno tak amoro hiwang emboy da pasi ekong. Sabi to? And walo prophecy e fulfill the taken sa emboy awan sa karisa sa turunin na Yahushai besor uno. Tak watch abra ala de sandati. Isa fata en uno de wechi tak umif de sandati kober met uno leg de profite na nga diwan sa ebridi. Sabi to? Ebrit tak Yahushai amoro hiwa ina kakoboro sonda pasi ekong. Sabi to? And uno sire pu apwan job fudo fu gides ma awortu cara wortu famoro hiwang kong preach sa wortu teach sa wortu and prophesy isa fato propheter and gide people waarschuwen isa bito at amoro hiwang for so cha destruction ati tina uruten for so say cha destruction ay senne profito go waarschu in follow tak na nga in follow isa fato ma altate mo chin delta e arki mpg sine arki so uktu inatendi si chin so o arki fu de ningre rebus kontra na nga de ingiwan dat na amoro hiwang people a nation fu Israel. Isa fato, wap chinso o arki bigisino arki. Isa fato, anuno de sitak wickedness de tapwa ekta high level. Isa bito, wickedness de tapwa ekta high level and ala de sanad na prophet si uktu sabi skrifi. Isa fato ketika gima extra scripture direct. Isa fato kaniba po sanif taki iko possibilise. I wonder, like van mijn brother Tasara Taki, isa bito. Wickedness increase met andere de slechtheid tapagron tapu, ala die e komoro furu. Isa fato, ala die e komoro furu. Isa fato en amoro hiwang no de tapapunt fu judge agron tapu in righteousness. Rede waarom omdat agron tapu e draai no in wickedness. Isa fato, onder anu fu de zogenaamde witman, sana a border of wickedness, a grens voor wickedness, a edif wickedness. Slechtheid. Isa fato, slechtheid. Je ziet en dat naar de zogenaamde witman. Je volgt toch, dus ik van mijn brother Tasara tak daarnet. Dat nou af de teken ook te sorry tak we libi in de laatste day. Tak we nader a tweede komst voor uno heer na redder. Yahweh Shai. That's right. Je volgt toch, om dat sang. Om people no ma realize ete tak wansan ne klop of wansan no de boom. Isa fato, want to sabi ma want to of most of the people tapagron tapu. No sab tak wansan wan ekto boom bigisan da pasi ekong. Isa fato na ekto boom bigisan dat na a tweede komst voor uno heer na redder. Yahweh Shai. Awan sa heer grond tapu ekari Jesus Christus onweten. Isa fato dus no lek fa wickedness rampanera heer grond tapu. Rampanera heer grond tapu. Draya heer grond tapu. Isa fato now of the teken, now of the bigi teken fu soru takatu do comes fu Yahweh Shai de legja. Isa fato omdat ala di sanat skrifi lek van mi brada Tasara Taki. Ala di sanat na profetie. A Bible so profetie. Isa fato dus na a scripture dat mi wan lees no van tak fu bowe shu volgens sa Bible van tak wickedness o increase a heer grond tapu. Isa fato a evil tapa grond tapu o komoro furu moro lek sabe de ina uru ting 2000 jaar geleden. Wickedness belai, maar ano lai so lek tidedi. Isa fato, tidedi wickedness lie, slechtheid lie moro tapagron tapu moro ina uru ting. Isa fato, dus dat Melissa scripture. So this is 2 Esdras chapter 5, I'm gonna start at verse 1. This is na book of 2 Esdras hoofdstuk 5 verse 8. And it says, nevertheless, as concerning the tokens, behold, the day shall come, that they which dwell upon earth shall be taken in a great number, and the way of truth shall be hidden, and the land shall be barren of faith. Read it again. 2 Esdras chapter 5 verse 1. And it reads, nevertheless, as concerning the tokens, behold. Token that was aki the taken. Isa fato the signs. Go ahead. Nevertheless, as concerning the tokens, behold, the day shall come that they which dwell upon earth shall be taken in a great number. You see,
Sa skrifi, the days come, Kan, the day shall the come. day shall come. En uno na in the day dat men bi. Ja, man. Isa fato the day dat another cross be. Tak sa ook gebeur. Kan, the day shall come, Mhm. that day, That day, met andere woorden, de libisma sa tapagron tapu. kan, that day which dwell upon earth Mhm. shall be taken in a great number. Shall be taken in a great number. Great betekent geweldig. Met andere woorden, boomvoerusma. Kan, Isa fato, a great amount of people are going to die. that's right. Ja fato, a de day da pasi e kompe sma o dede no tapagron tapu tok in een bigi getal. No de we yere tak te wan sma dede. Oh mes my sorry. Isa fato tu sma dede are de tu drie sma dede we bari. Dadelijk na honderden lijken dede wo shiffer dual. Sma no apte fluku lijk. Isi? En ano uno etaki na Bijbel etaki tak de die kompe sma o dede furu tapagron tapu in een bigi getal. Isa fato in buitenland ay gebeur Ah, maar ja. de my go de my sud bom 100 sma Ah, ik de. één keer, right. Isabi to, mateya hawo siya yo ko nga ta destruction o kong sa fatok. En tamoro yung start o bigget judge in people de wansa no wan bribi de ningre de buskonde nga de ingi. En ook to yung wansa de insrana de wansa ite ka fatu ete kik. Isa fato tab de profeta van moro hiwa. The days come. Isa fato that day that dwell upon the earth shall be taken in a great number. Kan, Zie? Dus na de sanak we waarschuw you. Is dat beter? Bijbel so profetie of vervul. Want to vervul na de echte big ones of shock people toch? Daar pas ik kon vervul. Lekker want die. Zie? Go ahead. kan, which dwell upon earth shall be taken in a great number, and the way of truth shall be In hidden. the way of truth. Dus tere sana to big gebeurt toch? Da do lo suku de prophet. Ja, toch. Is dat wat Amos 8 and 11. Is dat wat? Do lo suku de profeten, maar a true of kibri. You know, maar geen antwoord voor sap say gebeurt. Nu de we gide antwoord. Omdat sana san the people no want the people no want select na antwoord we gide. You see, omdat sana san alles aan go gewoon smooth. Is dat beter? Alles gaat gewoon chill. Alla wiki is uno tap straat you voor make a video. Sa fato de wansa etek de body katak de body is na lo san de taki. Je volgt toch? But the way of truth shall be hidden. Go ahead. Kan, and the land shall be barren of faith. You see, and the land shall be barren of faith. Barren wil zeggen onvruchtbaar. Je volgt toch? You see? Nu de we kon en we give you asroto. Isa fato. Isa te wan kamera dito. Isa wan oso de nang geweldig gudu. En aan wan sma ekon en ay tegi tak luko asroto tak. Ome sma no abe mi wan abasroto. Luko ya te kasroto. You see? Na persis soma asroto fu agudu sa wegi. Na gudu sa ineshi na wan gudu sa defcon. Unu ap geloof tak ade. En dat na a kingdom, a paradise sa odeja tab goron tapu. Gide ningre de buskonder na nga de ingi ewe ko ewe gia soroto tak i disna soroto. En sana soroto spiritueel de antwoorden voor de sansa da pasi e kon de instructies volgen sa be fayum chayus refi. Fayum dinamoro yi wana a best of you vermogen. Tak te de sane contact je hoop. Isa fato ik kan ap hoop en geloof. In de ning fu amoro yi wana ngem boy. Amoro yi wana na yahawo en sune na yahawo shy. Tak in de ten dat aka beskerm you. You see? Tak te au sene boy kong. Ik kan hoop voor kan de voor een hopelijk gekozen dat ik kan worden gered. Je ziet het? Nou, wat is het? Kan, wacht, ik moet lezen scripture opnieuw, dan moet ik gewoon preset. Kan. I'm reading 2 Esdras chapter 5 verse 1. And it says, nevertheless, as concerning the tokens, behold, the day shall come, that day which dwell upon the earth, that day which dwell upon earth shall be taken in a great number, and the way of truth shall be hidden, and the land shall be barren of faith. Je volgt toch, dus een voorbeeld van mijn brother Tassara Taki, Safato, onvruchtbaar, omdat zijn meest of the people, de onvruchtbaar, met andere woorden, de na geloof. Je Safato, sansa de onvruchtbaar na de na geloof. Je Safato, a geloof de onvruchtbaar. Barren of faith. Ja, de noemen bribi toch. Ja, toch, de noemen bribi in Yahweh Bashem Yahweh Shai. Je Safato, dus dat maakt na zo de gekozen voor afvallen voor Israël. De na de enigste was op bribi in Yahweh Bashem Yahweh Shai. En mij heb een precept, een voorschrift. Safato, sa Yahweh Shai betaki. Volgens of Isafato omtrent geloof. Isafato. Dit is na het boek of Lucas hoofdstuk 18. Lucas hoofdstuk 18. Lucas hoofdstuk 18. We beginnen vers 7. Let's start at verse
verse 6. Luke chapter 18, verse 6. And it says, And the Lord said, Hear what the unjust just said. And shall not Yahweh avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? Want dat sang, de gekozen waren voor volk voor Israël. Sa de man wani, de man wana kingdom, wherein dwelleth righteousness. That is why they are sighing and crying for all the abominations thereof be done in the midst thereof. Dat make de gekozen waren voor volk voor Israël, de man is sari, de man is kri. Zei die omdat de man worden onderdrukt. De man wana koning kri. Je ziet maar zo meteen Yahweh Bashem Yahweh Shai. Yahweh Bashem Yahweh Shai of wens elect. Amori wou take up gide gekozen waren ving. You see, dus dat schreef ja. And shall not Yahweh avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? Verse 8. I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? You see, dus anosumar Yahweh shall make a statement this. Anosumar ma access on this. Is dat wat toch tak te a mensen suno kom baka. Amang ofen geloof tapagron tapu. Omdat furus man e bribi tap in amang. Is man e bribi? Yes, ito. Dus de people denk tak de wan se gwa kerki, de na de orsis mas e bribi in Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Sa no true. Isa fato wan na so de ko kuso an fu afolok fu Israel na de wan dat e bribi true in Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Isa fato de wan dat na de enigste an fu afolok fu Israel sa aba ware geloof in Yahweh Bahashem Yahweh Shai. You see this, that make Yahweh Shai tag van shall he find faith on the earth. Because the elect are the only ones that will have faith in Yahweh Bashem Yahweh Shai. Because majority of these Hebrew Israelites don't have faith in Yahweh Bashem Yahweh Shai, man. You know, only the elect. This na susogi de kukusuan. Want like for ubego in a lesson that ook to do bij de tapastrati tak geloof na wan kadu say kies voor Yahweh Bashem Yahweh Shai. En amore wan ek giso so en gekuse voor afvallen voor Israël. You see? Dus dan moet we back in John back to 2 Esdras chapter 5 verse 2. But iniquity shall be increased above that which now thou seest, or that thou hast heard long ago. Hoor, lees baka? 2 Esdras chapter 5 verse 2. But iniquity shall be increased above that which now thou seest. Dus met andere woorden, iniquity o rise. Sa fato wickedness or rise. In plaats voor righteousness rise tapagron tapo. You see? Righteousness is minder en wickedness is rise. En lite iluku tapagron tapo na susu slechtheid te gebeurt. Maar ik denk dat de sansa e gebeurt tapagron tapo na normaal sani. Luku sa e gebeurt tap de fo oku fagron tapo. Deze tak na susu slechtheid. Homoseksualiteit e rise up. Maningre etron vrouw etron maningre pedofiele e rise up. Sa fato de paus nanga de Rooms-Katholiek kerk de mai absex nanga wal op chiningre chin boy de wetman de high elite de mai offer chiningre ino ayari 250 dribar ki dusub chiningre e de formes no manu sa pedego sabito in Amerika nga Illuminati system da pede artist de mai sacrifice do an lo sense of amoni nanga afam safato mangetron humu om money mangetron forma om money chiningre e disrespect de ouders. Isa fato spotters ek come up against a word of amorohi wang no so wickedness de. That's right. Isa fato walo social media san ekong isa fato platform ekong pedesman wang yere next fu a word of amorohi wana so social media no mus Facebook, Instagram, karkong aso tap de sana desma e follow. Isa bito. Dus wickedness natapuan na scripture go baka do exceedingly. Isa fato malis go doro. Kan 2 Esdras chapter 5 verse 2. But iniquity shall be increased above that which now thou seest. Or Dus that iniquity bedek ba maaja so anjale tege Esdras tagnono sa si wickedness ja in the tenat so ko au moro increase moro like sa si ja. Yes ito. Go ahead. But iniquity shall be increased above that which now thou seest, or that thou hast heard long ago. Dus met andere woorden, wickedness say be yere be gebeuren. Ay. Dus in de tendency, dus boy, daarom mek toch Esdras bek moto uit deficient toch? Amai siki direct. Amay vieren in a Amai spirit. vire gewoon don tak boy, sa misija. Nalik pa optimation di abc efficient. amus po, ya, Abe amus din po trans. de, Dawas ay. de sa asi. To, ay bigay sorry batak sa ay comboy, ay kong. Sabi to, yabi inaman de normal in use refi. Sitak yabi boy.
Maar de people is san gewoon isabi to. Go ahead. Second Esdras chapter 15 verse 5. Only down here. Alright, listen to that. Take a break, hello. The book of Proverbs, chapter 29, verse 16. When the wicked are multiplied, transgression increase. So je ziet ja zo van tak, omoro wickedness e konta pa grond tapu, omoro wicked smart de, omoro wicked eko, omoro wickedness so even, eko omoro furu. En ja sa script godoro van tak, but the righteous shall see their fall. So alas pasan na brief in Jehovah Shem Yahushai, feitelijk na wicked. Sabi to ine de san sa Jehovah Shem Yahushai etegi na wicked. You na wicked of je valt onder a wicked person. Sabi to Slecht persoon. ja, een slecht persoon. Je valt gewoon onder een slecht persoon. En dat tak van de righteous, de rechtvaardig wang, is je de man van doen. Wat er met ze gaat gebeuren. Zie je? En daarna staat scripture ja zo etaki. Proverbs chapter 29 verse 16. When the wicked are multiplied, transgression increase, but the righteous shall see their fall. Zie je? De rechtvaardig wang is shikba afesi sa opsa na nga de wicked wang. True. Zie je? Dus maar voorbeeld na like fades ma spot. Kan. De te kick tap unu e lafu. Usa Unu basa- tak we bige unu e shik ba sa opsa na nga de. Isi ina na scripture taki. The wicked de omoro dus omoro imluku terema pot contra video tok na moro de comete moro furu. Isa fato. De ma unu usabik unu e sha fadon of denk ba. Dingen denk tak dingen ete kika de unu lek de rechtvaardig wang. Was a fadon of de met andere woorden was a destruction voor de wansa spot. Isa fato. En was ook to a fadon voor de wicked wansa e rula grond tapu de zogenaamd de wet man de ma e denk tak de ma o rule voor e wache altijd. De rechtvaardig wang was a fadon a downfall voor de zogenaamde wet man sana wicked tapa grond tapu en 2/3 voor unu 2/3 voor unu igi voor ook toe. Sawan to the wicked san put sa de wet man set up tapa grond tapu. Isa bita? Kan. Ja, dat ding, jouw scripture. I go ahead, Ahmad. So this is Second Esdras chapter 14 verse 17. It says, "For look how much the world shall be weaker through age, so much the more shall evils increase upon them that dwell therein." I'm gonna read it again. It says Second Esdras chapter 14 verse 17. It says, "For look how much the world shall be weaker through ages." Je volgt toch? Hij schreef je tak lukufa agron tapu okomoro o swaki do de jaren heen. Zei de, so much the more shall evils increase upon them that dwell therein. Je volgt on dat sang, wickedness bo increase. Daarom ik ka gron tapu ko swaki zo. Je volgt rijtje rechtvaardigheid no de tapa gron tapu moro. Je volgt aarde is sari. Daarom ik agron tapu ko swaki. Je volgt om wickedness, om slechtheid. Voor de libis mata pagron tapu. Je volgt walo wickedness is sa. Je volgt is na dat afscripture de. Godaro me escribe ook dat alasan esari. Ja, toch. De pong esari, de gedirte esari, alasan tapa grond tapa esari. Je volgt toch? Maar righteousness of flow dadelijk tapa grond tapu. Kahan. Isa fato Ja, gen dat man. na a kingdom. Ja, man. Tapi na full righteousness. Isa fato en nagi datwe feti, nagi datwe roko. Isa fato. One spananga de sa de people one lona de bakata pagron tapu. Uno ne lon baka next fagron tapu. Isa fato. We libi nga sa u abi en we bigi yaw basim yaw say fagi unu sa u apfanudo. Isa fato wan underdak. Isa fato kwan job fukan horbei fukan feni nyang ye dringi. Isa fato where you cross na you skin. Isa fato mata ko suku focus ta ku make one big money. Isa fato Isa fato rokof kon gudu na. We rokof kon gudu. Mas outro roko we do. Yeah, that thing. Roko this we do kon gudu. Une rokof kon gudu jata pagron tapu. Stay there. Isa fato jaso ade tijdelijk we rokof kon gudu voor eeuwige altijd. Dat we op eternal rest, eeuwig rust. Isa fato we no de we bige woroko en we na woroko sa we do we op faith ta ko kiswan paifeng. Isa bita? Kadi ka ego no? I'm a prison. Prisa. Second Esdras chapter 15 verse 6. And it says, "For wickedness had exceedingly polluted the whole earth." So man kan look at word evil exceedingly. Look at even in an offline dictionary. Kan.
Second Esdras chapter 15 verse 6. For wickedness had exceedingly polluted the whole earth. Dit is aan de schrift gewoon. Wat normaliter ay kan Ito. go ahead. Second Esdras chapter 15 verse 6. For wickedness had exceedingly polluted the whole earth. Dus als scripture attack for wickedness had increased, polluted the whole earth. Exceedingly. Kan. Look at word even op toch? Dat je leest even de definition. Ako. Exceedingly. It says Isa terang ay. exceedingly, it says to a great or unusual degree, To a great and I go ahead. extent, extremely, Extremely. Extra. Tewasan de extreme sane. Na echt. Boemvoer na echt. gaande. Gaande heavy. Ja toch. Het is zwaar. Extreem. Kan. Dat means Na dat ning. Ubotak phone, instratak ubotak phone, nono de dis namo do fagron tapu. Ah, Wickedness, Ja, wickedness na mo namodo, fagron. namodo na dat di na trend. Ja toch. Alasan na so sa slechtheid. Kan. Sa pato, des ma ili in slechtheid, they do slechtheid, ma gideng, they denk takapung, na pusan de do. Sa pato, daarom ang scripture pwede, Dit utupan. is mijn stak. Des may Wow, evil kita mo food. say. Ja to. What's called evil. Ja to. Evil. Dus uno e kong we preach righteousness, mas ma e fir wan fasi, dene wan teke tak na rechtvaardig. De fir tak na rechtvaardig, maar dene wan teke door kan e afas so taki. Isabi to, anat nuno da no wan tef contact safu. E si de sansa e kong. Isabi to, de wan so obribi, te yo wars ko wan sma. Yo we chara message for une kong kosi tak ayem disi ay ma we taki lek maningre. Isabi to, daarom ik omes may fir wan fasi de fentak ja na woord of gado ukan pris na wan tra Bible na disi na dati. Isabi to. Maar leg van a wickedness de exceedingly geweldig zo heet tapagoron tapu. Na zo ook toe snap tapu futu. Isa fatok. Boldness lek wan leeuw. Isa fatok. E preach sa woord to lek maningre. E taki. Isa fatok. E barden sma. Isabi to. You see? Second Esdras 15 and 6. For wickedness had exceedingly polluted the whole earth. The whole earth. This is a hair grown And tapu. this Some of a part of the earth. The whole earth. The four corners of the earth. And their hurtful works are fulfilled. Ja toch, want the people fulfill alla the wicked sansa die do tapa grown tapu. Sabi to. And whole Yeah. work. Hurtful. Ito. Amen. Verse 7. Therefore said Yahweh, I will hold my tongue no more as touching their wickedness, which they profanely commit, neither will I suffer them in those things in which they wickedly exercise themselves. Behold, the innocent and righteous blood cried unto me, and the souls of the just complain continually. Lezen baka awaf din. Lezen vanaf apistad baka. Second Esdras chapter 15 verse 7. Therefore said Yahweh, Dus amoro hiwan tagya so taf wickedness toch? Dit tap een high level slechtheid, dit tap een high level. De people do slechtheid tap een hoge niveau tapagron tapu. Dus door asanda das amoro hiwan takaw do. therefore said Yahweh, Amoro hiwan taki. I will hold my tongue no more. Amoro hiwan tak anu hoor en to met andro de lek fa we chara woord of en contact sa amoro hiwan do. Amoro hiwan tak anu hoor de woord of en so lang amoro. Met andro woord amoro hiwan o strive. Ja, to bige duno. Amoro hiwan o bige duno. Den sansa attack in en woord sa auto. You see? Daarom mek unu eko en famoro hiwan etaki amoro hiwan etak via unu. Unu e char a bosko po famoro hiwan kong giyu. Tak fa amoro hiwan tak auto dis auto dat amoro hiwan tak anu hore woord so lang amoro. Au bige duno. You see? En a feit tak i de penda de leja. Sabi to yung prisa? Elise? What? Is the book of Proverbs, chapter 11, verse 10. When it goeth well with the righteous, the city rejoice. Si ay sorry ja so tag nuno de falel nuno like fa agro tapu de so tap high level wickedness. The people ne rejoice. Ja so ay sorry tak te de rechtvaardig wan de ineerskappy. The people ebriti de rejoice. Isa foto en diso gebeur na ina koninkrijk. Dus nuno de people ebriti alas may sari. Even look to. Go ahead.
Ja, dat is scripture man. Alright. And when the wicked perish, there is shouting. Zie? Dus dat toch gebeurt dadelijk. Dus stil beetje zit ik de slecht wang. Sabi, de Esau, de wicked one, de wicked, de zogenaamde witman. Sana wicked volgens sa Bijbel, sa irola grond tapo. E creëer slechtheid. Isa foto e brainwash den people nga walo slechtheid. Te uno obige zit ik de manat e fadong. De mate de manat e bige vernieten. Uno na briti, wo shout, wo body talk, I talk. Sabi talk. Isa foto ook to te uno egi volk sa etek uno lek fatu awortu famuro yo lek fatu. Te dense fo bige dede, te dense o mit na nga vernietiging. Isa foto te de calamiteiten sa muro yo tak o gebeur. Nanga ding, we sit ak de gebeur nanga ding. Na por si so o bari, takube bari talk. Sabi talk. You go ahead. Proverbs chapter 29 verse 2. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked bear rule, the people mourn. Je ziet dus dat zogenaamde witman, de man na wicked, is dat volgens sa Bijbel, ano uno taki volgens sa Bijbel na de zogenaamde witman na wicked, maar in de Bijbel in siya schrift witman. Hij schreef de Edomites, Esau. Is dat a voorvader voor de witman. Is dat dus de witman je kibri baka aan een white man. Is dat so bo de ma white, de ma pure, de ma bon. Is dat maar de ma Bijbelse identiteit na Hebreeuwse Edomieten. Hebrew Edomites. Right. Is dat fato? Dus nu dan de man dat de in heerschappij van grond tapu en de people is sari. Maar sa ook gebeur? But when the wicked bear rule, the people mourn. When the righteous are in authority, the people rejoice. Je ziet dus de rechtvaardig wat ook kon in heerschappij. Sa uno effect nu de gi. We doen auro ko famoro hiwa en we hoop dat uno schrijft en maken deel uit voor de rechtvaardig wat ze worden gered. Is dat wat? Te uno lord willen worden gered na de rest voor gekozen. Te wat de in authority betekent heerschappij. De people operate want alasan ook kon in rechtvaardigheid. Is dat wat? Je ziet? Go ahead, go door naar scripture. Kan, if me makatak this even. Want dat is teluku, dat mek ano sumar, isa fato, de jong wanu tapagron tapu, e komoro tranga yesi, de no hoor sam de ouders. A Bijbel sa profetie. Ja to, ala de san dat skrifi in a Bijbel, isa fato, mang omek walo moro erg poku, isa fato, sa e brainwash, sa e vernietig ding, verstaan voor de jong wang. Isa fato, mek de denki walo evil, isa fato, mek de denki walo slechtheid, isa fato, sukuf du walo wickedness. En meestal dat na, dat gebeurt ng volk voor Israël. Isa fato, want eigenlijk uno na a righteous people voor Yahweh Hashem Yahweh Shai. Isa fato, maar door de zogenaamde wetman die autoriteit, door de zogenaamde wetman die in a heerschappij no tapagron tapu, mek de man elei a volk voor Israël, voor du walo slechtheid. Isa bito? Je ziet dus na lek van scripture taki van tak wickedness o boom furu tapagron tapu. Isa bito? Je ziet dus molisa scripture baka sa amoro hiwang odu. Je volgt toch? So this is 2 Esdras 15 and 7. And it says, therefore said the Lord Yahweh, I will hold my tongue no more as touching their wickedness, which they profanely commit. Neither will I suffer them in those things in which they wickedly exercise themselves. Behold, the innocent and righteous blood crieth unto me, and the souls of the just complain continually. Je volgt toch, wanda sang. De rechtvaardig wang, de man wana kingdom. Is dat fato, maar de wicked one, de man dat no wana kingdom, de man wan tanja e bouw op, e tandu wala wickedness in a eye voor Yahweh Bashim Yahweh Shai. Is dat fato, dus de wicked one, de man dat de tegen de righteous one. En de righteous one zowel ook to de tegen de wicked one. Je volgt toch? Want de rechtvaardig one voor Yahweh Bashim Yahweh Shai, zijn de dienaren voor Amore, want de dienaren, de profeten. Is dat fato, de man e verlang naar een rechtvaardig grond tapu. Is dat fato, de man dat e verlang naar een rechtvaardig grond tapu. Isabi to, een rechtvaardig koninkrijk, want de man wa rule. Uno schreef lek foutja naar rechtvaardigheid wani. Isafato, uno schreef to uno lop a skins, alibis ma skins e go off. Isafato, want dat sang, so uno ma please ya o ba shim ya o sha in a skins. Isafato, 100% ja to, perfect. ja. Isafato, Dus go na, off. ja, wabi do u best voor ka please ya o ba shim ya o sha in a flesh this. Isafato, ma a praise pe wo din en wo praise en wo make ya we make Yahweh Bashim Yahweh Shai fear boom. We please Yahweh Bashim Yahweh Shai na in a kingdom. We op een tra immortal body, een onsterfelijk body. Is dat wat? Een onsterfelijk skin. Is dat wat? Een skin sa de onvergankelijk sa no ma dede. Sa ik hoor de wetten voor Amori, want sa ik hoor alle de 630 wetten voor Amori, 100% perfect. Is dat wat? So we ma please Amori, want in a skin dat ma ano in a skin this.
Isa fato in a skin is na wabi probeer isa fato fu please Yahweh Shim Yahweh Shai. Je volgt toch, dus lik van scripture taki the just and the righteous and just complain continually. Met andere woorden, na constant de man isuku a kingdom of heaven. Isa fato de mij actie Yahweh Shim Yahweh Shai on o thing. Isa fato when. Isa fato when are you going to send your son Yahweh Shai back to redeem his elect, you know, to save, to deliver his elect. Isa fato dat na sa de rechtvaardig wange begi, omdat sa de mawana kingdom. Isa bito. I'm gonna read it again. 2 Esdras 15 and 8. I will hold my tongue no more as touching their wickedness. Dus om de wickedness voor de people to. Amoro iwan no hore lang amoro. Isa fato. Amoro iwan no hore lang amoro omdat sa de people komekel langa. Isa fato na voorbeeld te yapon apching e ya bare langa. Ta langa sa yo taki mino ma hore moro yo bigi dusan no. Isa fato. Yo bigi dusan no en na so Yahweh Bashim Yahweh Shaide. So amoro iwan de. Isa fato en na so meti amoro iwan odu. Isa fato. Na por sa te pina te apchido en san te de bige wer l'equipe pa. Saya taki konja mi bari langa. Ja to. Mi bari, mi no be bari. Na por si so amoro iwan o til nanga 2/3 of unu volk. 2/3 of één volk. Den ningre de buskonder nanga ingisan wayere. Ay bar uno to. Ay sende profita fe kota pasrati ay bar uno. Uno wayere. Esta amoro iwan o hare rim so metin. Sabi to? Na proces lekte wa pa informe pchinto sa itege pchi mi bari langa komier. Sa fato na bye. Na proces sa amoro hiwang uburo kango. Sabi to? Kan. Go ahead. Kan. 2 Esdras 15 and 8. I will hold my tongue no more as touching their wickedness, which they profanely commit. Neither will I suffer them in those things in which they wickedly exercise themselves. Behold, the innocent and righteous blood cried unto me, and the souls of the just complain continually. So na the soul of the just. Ja to, na din dan de rechtvaardig wang want sang. De rechtvaardig wang jata grond tapu zowel ook to dape in hemel. Isa fato, want de geesten sa de dape, sa de na amoro, want de serf wana kingdom. De engelen serf sa de na amoro, want ik klaag van tak wana kingdom. Isa fato, oting a kingdom e kong. Isa bito. De man serf klagen na Yahweh Bashim Yahweh Shai van tak de man rechtvaardigheid tapa grond tapu. Isa fato, omdat de engelen serf to de man mashi. Isa fato slechtheid tapa grond tapu ego. Isa fato etan fura hier grond tapu. Je volgt toch? Je ziet? Kan. Mana Sek- baba. Oh, precept. Amat, iya baba awang in Revelation pili angels itak fan defense the blood no of the righteous. Malis vers 9. 2 Esdras 15 and 9. And therefore said Yahweh, I will surely avenge them and receive unto me all the innocent blood from among them. Ja to wanda sang di kukuso ang fu Yahweh Bashim Yahweh Shai. Te Yahweh Shai ko maka mo ko deliver so de kukuso ang fu afolok fu Israel sa de among the wicked one. Isa fato, wanda kukuso ang fu afolok fu Israel de manat de migri de wan sa wicked, de wan sa slecht. Isa fato, dus te Yahweh Shai ko maka mo ko deliver so de kukuso ang fu afolok fu Israel. Je volgt toch? We have this. This is iba abi no? Ina pinito. Bisa pala. Ay, So chapter. Ya bang precept. oh na, awas de sebe kali. Kali sim. Wisdom of Solomon, chapter 5, verse 1. Then shall the righteous man stand in great boldness before the face of such as have afflicted him. Je ziet dus minder alle wicked san sep sa tapaguron tapu. Minder alle de wicked people tapaguron tapu. Toch je op wan toe rechtvaardig wan sa ook knap in great boldness. Isa fato, masa ne vrede, masa ook knapu in de laatste days sa otaka 100% true. En dat na unuf great milestone. That's right. Sabi to? Dat na unuf great milestone voor a Hebreeuwse Israëliet camp great milestone sa etit sa 100% true. Week in, week out. Kan. Sabi to? We proclaima true. We cara true kong. Alas satra ude tapastrati van 12 tot 4. Sa fato, foyuru lang we snap tapu futu. Regen of geen regen udape. Sun is fell of it is the fell was zijn daar. Sa fato, lek fa de baradaf unu de na de tras kondre. Winter of geen winter, snow of geen snow. De man de tapas street. Sa fato, na dat na stand boldly. Sa fato,
Je hebt de tribe zo Hebreeuwse Israëlieten ook, dus het iets zou worden. Maar om even denken, als zo'n fire of de alleen kon of de winter day, de man ego. Is dat toch? Want dat scripture tegen dat van een seizoen in, seizoen uit. Dus aan je maakt uit soort van klimaat de. Im go à la wiki. Dat wat ook preach zou worden. Je ziet? En dat naar de rechtvaardig gewoon. Je hebt de wansa event dat de dynamo je want de heeft den gewoon. Zo van maar de man ego tapa street want tapa street im go want dat award to kerkie e betekent church kerk e betekent to call out. Wil zeggen dat jusa abatru mus go naar de sma de je karde. Ja toch. Is dat wat je noemt? Stom fi gewoon tapi droge gemaakt de die na gebouw dat sma economo. Is dat wat? Ete de sma eco ete in het iets satru. Ai. Je ziet? Ai. Wat dat? True. Je call out jum go karde sma kong. Is dat wat? Daar met je house je betak ook to go into the highways and the byways. Is dat wat? En karden kom ik that my house may be filled. Right. Is dat wat? We go tapa strati e we karden people. Safato. Taka oso fa moro hiwa ka furu. Safato dat wil zeggen ako koso. Omeno kong puwan so wel slecht wang. Safato maar adeo doro pe amoro hiwang osor sumana de puwan. Sabi to? Je volgt toch? En plus de man heeft de maskele kwali van de offer die jou baasje mee als je want de man die na kerk de man abe de man de man Ja toch? lang adi foto. Maar ono we go in the highways and byways go per fasa down for wicked ground dat ja. Zie? As on fire wis as on fire we go. Ano ta as on fire da une go we go. Maar de man dat abe boom. De man kita kay waraf de man leta erko. Ta. Sabi to? Dus dat tubo on check kwa fesi. Sabi to? So with that, we're gonna give all praises, honor and glory to Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rakakodash, Shalamat. double honors to the elders and apostles of Great Millstone, and salutation to the hopeful elect. Shalom. Shalom. Abad Kabal.